Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Koiron, nomor absen 15, kelas TO4. Di sini saya akan merangkai rangkaian klakson. Dan ini sah mau lagi sah tapi tak habis. Singin bu. Ini Leng, ambang. Bagus. Terus? Ini nih. Terus? Ini. Volume. Sing ndi? Hip hop lah. Terus lanjut itu Ramuni. Sekipan sih. Iki ning kene. Ini cocok, bener cocok. Iki mutar dulu. Iki yo mah. Iki tom. Neng. Yo. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.